ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବାହାର କରି ଦଉଛି। ମହାରାଜ କିଏ ଅଛରେ ଏ ନିମ ଖରାପ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆମ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ। ମହାରାଜ ତାପରେ ମୁଁ ତା ପୁଅ ଚନ୍ଦନ କଥା ବୁଝୁଛି। କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆଉ ତତେ କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି ବାବା? ଚୁପ କର। ସେ ବାପା କହିବା ହବି କଥା ତୁ ଘରେ ସାରିଯିବେ। ନିମ ଖରାପ ପୁଅ କେବେ ତ ମୁହଁରୁ ବାପା ଡାକିବାଟା ମୁଁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ତତେ ନହେଲେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ଏମିତି କୋଉ ଭୁଲ କରିଛେ ମତେ ଏତେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି ବାବା? କୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ? ସାମାନ୍ୟ କୁକୁର ହୋଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଲୋଭ, ସାମାନ୍ୟ ସୁରଗାଲ ହୋଇ ସିଂହ କନ୍ୟାକୁ ଲୋଭ, ସାମାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁଅ ହୋଇ ତୁ ରାଜା ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ବେ? ତୋତେ ମୁଁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବି ଆସୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଣାମଟା ମତେ ଏହା ଦେଲୁ। କ୍ଷମା କରିଦେବେ ବାବା। ହଁ ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ଭଲ ପାଏ। କଣ କହିଲୁ? ଆଉ ମୋ ଆଗରେ କହୁଛୁ ତୁଳସୀକୁ ଭଲ ପାଏ? ତୋତେ ମୁଁ କେତେ ଆଶା ନେଇ ରଖିଥିଲି। ଏ ରାଜ୍ୟ ଧନ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ତୋତେ ରାଜା କରେଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ରେ ମୂର୍ଖ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତୁଳସୀ ତୋର କଣ ହେବା କଥା? ତୋର ଭଉଣୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତୁ ତା ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ମତେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ରେ ଚନ୍ଦନ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଆଜି ଅସଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଜାଣି ସାରିଛି। ମୁଁ ହଁ ବାପା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ବାବା। ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବା ପାପ ତାହେଲେ ସେଇ ପାପ କରିଛି ବାବା। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି। କଣ କହିଲୁ ବେ? ତା ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବା। ହଁ ବାବା କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଲାଜ ବି ଲାଗୁନି? ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଦେବେ ମୁଁ ମତା ପାତି ସହି ନେବି ବାବା, ମତା ପାତି ସହି ନେବି। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି ବାପା, ତୁଳସୀକୁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଚୁପ କର। ମତେ ବାପା କହିବୁନି ରେ, ନଚେ ଜାଣି ରଖ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ ମଣିଷ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ତୋ ମୁଣ୍ଡିରୁ ଗଣ୍ଡା ଅଲଗା କରିଦେବି। ପ୍ରେମ କରିଛି ବୋଲି ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି, ପ୍ରେମ କରିଛି ବୋଲି ଭଲ ପାଇଛି ବୋଲି, ମିଳୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସଜା, ମିଳୁ ଯେତେ ବଡ଼ ସଜା ଡରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ତ କରିଛି ପାପ କରିନି, ପ୍ରେମ ତ କରିଛି ପାପ କରିନି।
पारिबिनी। कौन कहलु भूली पारिबुनी? हिली हेउ पछे फासी हिली भी पछे दोषी पारिबिनी केबे मो जीवन मथुरासी। दिनु पछे अछि कंटा हम जानी सारी बड़ा घरर झिया को भला पाई हमीरी बबली आगरू जानिथिली हमीरी बबली आगरू जानिथिली। जेते कहिले रहिता जेते कहिले रहिता करिबी नहीं श्रीमत करी पाप करिनी श्रीमत करी पाप करिनी। प्रेम कर पाप करनी मूर्ख तू जानिबा कथा जे से होची राजा झियो आउ तू होछु सामान्य चाकर मस्ती रप एमिति भाबिले लो केमिति बे तू? हां हां हेले तो तो जण को काहे के तो सते बिबा एठी तुलसी भी भूल अछि तेणु करी मु सबु समस्यार समाधान से तुलसी तुलसी को मु जमारू छड़ी भी नेबे ताको जीवन रे मारी देबी। नहीं बाबा नहीं तुलसी रे कोन से भूल नहीं बाबा सब बोलो छी मोर आप जा कहबे मु सैया करबी कि तो तुलसी को किछि भी हबा के देबी नि बाबा। ठीक अछि ताहेले मो शर्त मानिबा राजी अछि तू हेले तोके तोते एमिति कथाड़ कहबा पड़िबो तू तुलसी आगरे मिछ प्रेमर अभिनय करबा को पड़िबो तोते। मु पारिबी बाबा काहे कि ना मु पर तुलसी को जीवन देई भलो पाए आछि केमिति बा मिछ प्रेमर अभिनय कर पारिबी बाबा? पारिबुनी ताहेले मु जाउछि से तुलसी को जीवन रे मारी देबी। नहीं बाबा नहीं आपण जहा कहबे मु निश्चय करिबी बाबा। ताहेले ठीक अछि तू तुलसी आगरे मिछ प्रेमर अभिनय करबा को पड़िबो अन्य झ सहित प्रेमर अभिनय करिबू आउ से अभिनयटा तुलसी देखिबा दरकार तेबे सुरा तोते तुलसी घृणा करिबो घृणा। पारिबू तो नचेत मन रखी था तुलसी को भी मारी देबी आउ तोते मध्य मारी देबी नहीं कि ना मो मांग सम्मान पर आंच आसिला माने मु भूली जीवी मो रक्त संपर्क को। नहीं बाबा नहीं मु निश्चय करिबी बाबा आपण चाहे कहछती मु निश्चय करिबी हेले मो तुलसी को किछि भी हेबा को देबी नि बाबा किछि भी हेबा को देबी। ताहेले ठीक अछि मो सेतिर सब बंदोबस्त कर देबी मन रखी था। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ लोकन भले पाई कि भूल कली प्रेम करबा कोन पाप हाजी मते एमिति शास्ति देउचंती काहे कि प्रभु हाजी मते एमिति शास्ति देउचंती काहे कि भणबा करिबी जेमिति हेले भी मु तुलसी को बचेबा पाई हाजी मु प्राण क्रिया पाई निज प्रेमर अभिनय करबा को ही पड़िबो हम निश्चय करिबी।
हे जगतर जगन्नाथ मत केउ विपत्तिर पकईदेल प्रभु जहा कहीगले राजा सेमिति कले मोली न करिले मोली हेले तुलसी तो मो पिला दिन सांग मु का एमिति कर पाप कम करि पारिबी ना प्रभु मोर किछि उपाय देखा प्रभु किछि उपाय देखाओ हाँ चंदन महाराज जहाँ कही जाती ता ठीक भाव शुणी पार्छ तो हाँ चंदन सब किछि मु बुझी नहीं छी चंदन ताहले जहाँ मु कहछि महाराज जहाँ कहते से मिर्चा प्रेमर अभिनय करब तो हाँ चंदन हेले चंदन तुलसी तो मो पिला दिनर सांग मु बा एडा पाप करि पारिबी काहे की अले हाँ चंदन तब जदि मिर्चा प्रेमर अभिनय न करिब ताहले से मन तम सांग तुलसी को जीवन रो हत्या कर देबे ना चंदन तापर मते मध्य मारी देबे हाउ जदि तमे এই अभिनय करिब तुमको लक्ष टंका मध्य मिलिब एणु तुमको हाथ जोड़ी नेहुरा होउची ठीक अछि चंदन तमे जहा कहछ मु स्वीकार करि नउछि चंदन ताहले এই তো तुलसी रसवार समय हो जाछि ताहले हमें এই মির্চা প্রেমর অভিনয়টা আরম্ভ করিবা ठीक अछि चंदन ताहले 1 2 3 आरंभ ठीक अछि ए चंदन हाँ सतर मत तमे भलो पाओ ना अरे हाँ ऊपर तुमको जीवन दे भल पाए सत कहछ हाँ हेले मते केबे ठगी देबनी तो नहीं मो कहीं तो सांग देबे तमे मो सांग को भलो पाउथिलो अरे हाँ से तुलसी को मु केवल मिछर मिछर भल पाउची सतरे ताकू मिछरे भल पाइची मिछरे बाहाइबे तापरे राज्य संपद सबू मरे जीव हाँ चंदन तापर ताकू विष दे मारी दे आमे तुहे बेस आराम रे जीवन यापन करिबा बा चंदन बा काली तमर इटा असली रूप नहीं तुलसी नहीं ए चुप एकदम चुप मो ना धरिबार तमर साहस हला केमिति मो ना धरिबनी जमर धरिबनी चंदन मु तुमको पिलाटी दिनरु भल पाई आसुथिली शेषरे तुम या देखिदेल चंदन आउ तमे जानिबा कथा तमे तो जने नारी ना तुलसी तमे जने नारी 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 गोटे कलंक हाँ गोटे कलंक तमे जानिबा कथा मु चंदन को पिलाटी दिनरु भल पाई आसुची चंदन मु भलरे कहूची मो आसीबा पूर्व ये जगह छाड़ी चली जीवा कथा नहीं तुलसी नहीं हाँ एमिति पुलिस पत्नी ये होती जगह छाड़ी चली जीवा कथा मु आसुची चंदन मु आसुची जीवन रे जीवन तू देह छाड़ी जाना हाँ देह छाड़ी जाना जीवा को नाही मोर आउ किछि बहाना हाँ किछि बहाना आखिरू लुहा छातीरू लहू मोरण तोते झरनाऊ ए दुनिया संपर्कर माने किछि बुझे ना
छाड़ी जाना, हाँ देह छाड़ी जाना। तुलसी हेलो तू कौन भाई पार मु तो बिना बची पारि हेलो मु पूरा तुमको जीवन दे भल पाए आसी चंदर कौन तुलसी बिना बची पार नहीं तुलसी नहीं तुलसी बिना चंदन कौन से मूल्य ही नहीं। तमे जानी जानी एडा पाप कल काहे की बाबू कौन बा करबे गोटे साप मूसा कोधा गिणी दे जानी पारे से गोटे चुचुंद्रा को गिणी देइছে जदि से अधारा के छाड़ी दबा सबुदिन पाई अंध पालटे जीव जदि पूरा गिणी दिए सबुदिन पाई मरी जीव। आज मोर अवस्था भी ठीक से या हिमिति कले भी भूल हिमिति न कले भी भूल। आज मु गोटे एमती कलंकिता प्रेमिक खाली कहबी लुहरे लिखेबी मो प्रेम कहानी। जदि भांगी बारो थाए चंदा हुए कहीं की जे गढ़ा हुए बाई चढ़ी बसा भांगी बापू झड़ कहीं आसी बही जाए झड़ कहीं बही जाए निश्वास अजी देला तो ठकी सात सागर गला तो सुखी चारिआडे मरुभूमि पानी तो मिले ना जीवन रे जीवन तू देह छाड़ी जाना हाँ देह छाड़ी जाना। हाथ भरी छाई जाए कहीं पुणी हाथ छाड़ी जाए कहीं हाथ छाड़ी फगुण आकाशे कुआड़ू के जानी कड़ा में घोषते आसे मारी कड़ा में घो आसे मारी आकाश सते पड़िला छिरी सकाळे गला सूरज बुड़ी मछली के मुंडे मुर्गे की हड्डी मेरी नाम ही काफी। मैं हूँ होटल मालिक डन नागारे जी। बारिश में है छत्ता तो धूप में जोता नोरे मोते के ही देखन दिने
ରାତିର ମୋ ବାସା ଉର୍ବଶୀ ମୋ ସହିତ ତମେ କାମ କରୁଛ ହଁ ମାଲିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାଲିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ମୋର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଥିଲା ସତରେ ମାଲିକ ଏଇ କୋଶଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲି କାଉ କହିବନି ତ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଉଛି ଏଇ କୋଶଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲି ଲୋଭ ଥିଲା ସେଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋ ନଜରଟା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ ଘରଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ନିଶା ହେଇଥିଲା ମୋତେ କ'ଣ କରିବି କାର୍ଯ୍ୟଟା ସଫଳ ହେଇପାରିଲାନି ଏଣୁକରି କେଇଟେ ଟଙ୍କା ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ହୋଟେଲ ଖୋଲିଛି ହୋଟେଲ ମଧୁଶାଲା ରଙ୍ଗକୋଠି ବିଶ୍ୱାଳୟ ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାଳୟରେ ଅନେକ ଝିଅ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ମୋତେ ଆଉ ଦରକାର ଅଛି ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଣି ଏଇ ବିଶ୍ୱାଳୟ ରଖିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଲିକ ମାଲିକ ଆମକୁ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗେଇବନି ତ ନା 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 ତମେ ମନେ ପରେ ମୋର ଟଙ୍କା ଫଲି ଦିବା ଗଛ ତମେ ମାନେ ପୁରା ମୋର ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ତମକୁ କାହିଁକି ସେ କାମରେ ଲଗେଇ ଯିବା ତମ ମାନଙ୍କୁ ସେ କାମରେ ମୁଁ ଲଗେଇବିନି ତମେ ମନ ପୁରା ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ମୋତେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଏଣୁକରି ତମେ ଯାଅ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖିବ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏ କୋଶଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯାଇବ ଦେଖିବ କଥାରେ ଯେମିତି ଭୁଲେଇ ଫୁସକେଇ ଆଣି ମୋ ରଙ୍ଗ କୋଠରୀରେ ରଖିଦିଅ ଧନ୍ଦା ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆମର ଇନକମ୍ ବି ସେତେ ହେବ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ 10% ଦେବି ହଁ ମାଲିକ ତମ ଦରମାକୁ ଛାଡ଼ି 10% ଅଧିକା ପାଇବ ହେଲେ ମାଲିକ ତମେ କାହିଁକି ଗୁପ୍ତ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ନା କରଟି ଆଉ उत्तर भी ना करती पिछले के मुन्ने मुर्गे की हड्डी अमेरिका में मैं हूँ टन नगरटी बारिश में है जत्ता तो धूप में जत्ता दिनोरे मुते के ही दिखुन राती रामू बासा कथाटा ठीक कहीदेलु जे हेले से जुगरे अर्जुन गुप्त वनवास करिथिले आ ए जुगरे मो परी दुर्योधन माने कली जुगरे गुप्त वनवास देख कहीं न जानिबे बोली धंधाटा मु बदलाई जाइछि कोटी कोटी टंका उपार्जन हेउछि मोर एते बड़ होटेल अनेक सुविधा पाउचंती लोके जाओ सेई जाओ जा घरटा को बर्बाद करी ता रानी एपटे सेपटे बुलुथिबो एन्ने मु सुनिछि झगड़ा है कि तुहे विभ्राट हेचंती आ रानी को जदी आनी मो धंदा कोठरी रखि दियंते ताकि देखिली धंदा बड़ी बड़ी जानता आँख मनंका भीड़ लंबी जानता कोटी कोटी टंका उपार्जन होता जाओ आपको नहीं आस जो भी आपके सुंदरी झीर जोगाड़ कर ए भौणी ताहले जीवाले भौणी ठीक अछि नगरडी नगरडी जाको बर्बाद करी दिवार कथा तो करी सारिनी किंतु समूले ध्वंस करी पारिलिनी
एथर किंतु ए होटेल खाली आनंद रे रखिबी बेश्वालय सुंदर झिया मानंकु आनी बेश्वालय खोलिछि नागारेड्डी आसुछि मो देखुछि सेमाने सिंह संग्रह कला परे तांकर मूल्य निर्धारण करिबी आसुछि मो जीवन पथ केते अंका बंका कौठी गढ़ाड़िया तो कौठी उठाणिया काली राजार भौणी है बेस खुशी रे थिली बेस आनंद रे थिली हेले आजी आजी मु गोटे दांडर भिकारिणी पालटी जाइछि जेउ राजा मते निज जीवन ठु बेसी भल पाउथिले स्नेह करुथिले से राजा मते धक्का मारी बाहर कर देले आज मु ए कुलरे हेली ना से कुलरे हेली हे प्रभु मो जीवन एमिति बीतिबो बोली मु जानि नथिली कौन आउ करिबी एमिति दिन काटिबाकू पड़िबो हां एमिति दिन काटिबाकू पड़िबो जीवन रे तो यही लेखा है कौन आउ करिबी समय जमिति चलैछि सेमिति चलिबाकू पड़िबो तेरे हाथों में नौन चूड़ियां है तेरे हाथों पे नौन चूड़ियां है मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां है सुरमा तू कौ सुरमा कथा कहूँ आराम जादा तमें मो स्त्री तम स्वामी मु तम स्वामी नागेश सुरमा ना मु कार स्त्री नुहे सतरे तमे मते चिन्ह पारुन ना तू के मु जानिनी ए सुरमा सुरमा लो ए देखो ना से नागेश तमें से नागेश स्त्री सुरमा बुझी जाओ धन अमानिया हुआनी थे आमर से संपर्क रहिबो आलो मत छुईबा चेष्टा करना आनंदा तो कथारे भूलेबा मत चेष्टा करना तू मोर स्वामी नुह ताले मत लगी सिंदूर टा कहार हाथरे पिंधिथिबा चूड़ीटा कहार हाथरे लागिथिबा शंखा पादरे लेइथिबा सिंदूर एटा कहार मु कहबी निश्चय कहबी एई जे हाथरे अछि शंखा एई जे मथारे अछि सिंदूर ए हेउछि राजा प्रताप केसरी देइथिबा शंखा ए सुरमा मजाक करूनी धन ए सेमिति कुहा जाएनी मु तम स्वामी थाउ थाउ केमिति तमे कहि पारु छ अन्यर सिंदूर सहित सतरे तमे अन्य मनस्क हैछ ए समस्त को एमिति बाधे हेले एमिति कुहा जाएनी धन आलो ए देखो मु पुणी तरे जे करिवि नागे से चलिबा को चाहे तम सहित आउ थरे मु जीवन जीवन जीवा पाई चाहे
ସୁରମା ସତ କହ ସୁରମା ଏ ମଥାରେ ଲାଗିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଶଙ୍ଖା କଣ ସେଥିରେ କଣ ମୋର ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି ନା ତାହେଲେ କଣ ଏ ଶଙ୍ଖା ଓ ସିନ୍ଦୁର ରାଜା ପ୍ରତାପ କେଶରୀର ଆରାମ ଯଦି କଲଙ୍କିନୀ ନାରୀ ତୋ ପରି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ କଲୁଷିତ ହେଉଛି ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନାରେ କଲଙ୍କ ତୋ ପରି ନାରୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ହିଁ 7 ଗୁଣରେ ଭଲ तो परी नारी मानक समाज कलुषित होउछि तो परी नारी कलंकित होउछ नारी समाज किछि के टंका लोभरे तू मो नार सिंदूर करी राजा प्रताप केशरी सिंदूर पिंदिलु किछिटा टंका लोभरे तो जेह यौवन को राजा प्रताप केशरी पाखरे समर्पण करिदेलु किछिटा पैसा लोभरे तो देहर गर्मीटा को राजा प्रताप केशरी पाखरे तू दैदेलु तो परी नारी वंचित अपेक्षा मरी जीवाटा ही 7 गुणरे भल मरी जा तुते तो सर्व देखा चाहे कलंकित कलंकित कर तो नारी ना को झिया माने हाँ माउसी तमे माने कि ए माउसी आमे होछु नारी सुरक्षार जणे जणे सेविका अटु माउसी हेले मु एठी आसिल केमिति ए माउसी तमे एठी पड़ी जाइथिरा समय रे हम तुमको पानी देई बंचिछु माउसी भलो कल हेले मु किंतु एठी अन्य उद्देश्य रे आसीची हाँ माउसी के गोटे मो मुंडर सप्त आघात दे दिला के जने कहि छंती ना भगवान जहा करती प्राणीर मंगल पाए सही आघात दे दिबारु आज मोर सब स्मरण शक्ति फेरी आसीची मोर स्वामी मध्य थिले हेले से मो स्वामी किछि अर्थ ओ क्षमता लोभरे मो झिया को नहीं बलि दे देले तापरे मु पागली ही गली तापरे हे राजा प्रताप केशरी मते नहीं तांको घरे राजा वैदिक देखे मते सुस्थ अनुभव करितिले हेले सही राजा महल रे थिली सिना हेले पूर्वतक कथा किछि मोर मने पडु नथिला सतरे माउसी हेले आज मोर सब गोटी गोटी करी मने पड़ी जाउची हाँ माउसी आलू झिया
ହେଲେ ଝିଅ ମାନେ ହଁ ମାଉସୀ ଏବେ ତୁମେ ମାନେ ମତେ ନବ କୋଉଠିକି? ଏ ମାଉସୀ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ ନା ଆମ ଗୃହକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ମାଉସୀ। ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ହେଲେ କୁହନ୍ତି ଭଉଣୀ ତାହେଲେ ନେଇକ ଯିବା ଭଉଣୀ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। नमस्ते महाराज। तुम्हें मोर प्रकृत बंधु। हाँ महाराज। से दिन तुम्हें घटना न कही केड़े बड़ अनर्थ घटी जाता घुमस्ते। हाँ महाराज। हेले घुमस्ते महाराज आउ गोटे जरूरी काम अच्छी घुमस्ते। को काम कहंतु बाबा? मो झियो तुलसी पाई किसी गोटे बड़ पात्र तुम्हें जोगाड़ कर दे पारिबो? हाँ महाराज सेइतिपाई आपण चिंता करिवार दरकार ना। हेले घुमस्ते महाराज से चंदन आ तुलसी मु प्रेम को संपूर्ण भाव में भांगी देछि। ठीक करिसंती महाराज। महाराज तमे चंदन को कौन कहिला कौन कला से? मु ताकू कहली जदि बा तुलसी को तू न भूलिबू तोते जीवन रे मारू देबी बोली नचेत तुलसी को मु जीवन रे मारी देबी बोली कहली घुमस्ते। भला कहिसंती महाराज। आउ तमे कहिलो से कौन कला से? हाँ हाँ से सता को सत प्रेम करुथिला से मो कथारे राजी होला घुमस्ते। आउ एमिति कथा ताकू कहली तू अन्य झियो सहित तुलसी आगरे मिछ प्रेमर अभिनय करिबी बोली कहली ताकू। ठीक कहिसंती महाराज। आउ से मिछ प्रेमर अभिनयटा तुलसी देखि जाइछि। हाँ महाराज। एबे संपूर्ण भाव रे तुलसी चंदन को घृणा करछि घुमस्ते घृणा। ठीक कहिसंती महाराज। ताहेले एटा हे होछि हम पई उचित समय। हाँ महाराज। हेले विलंब न करी तुम राजपुत्र गोटे जोगाड़ करिले तुलसी को बाहा दे देले मोर चिंताटा थिके दूर हो जीव महाराज। हाँ महाराज आपणक लुण खाइछि महाराज गुण तो गाइबी ना सेही कथा पाई आपण चिंता करंतिने। हेला घुमस्ते। हाँ हेले मु तो जानिछि तुमे ही मोर शुभ चिंतक। हेले ए कामटा शीघ्र करिबो? हाँ महाराज। आउ कथाटा तुम आउ मो भितरे रहिला। हाँ महाराज। ताहेले मु आसुछु घुमस्ते। हाँ महाराज। हे भगवान हे आम राज्य उहासरे इतने बड़ बड़ घटना घटी जाउछि केही भी जानी पारु नांती। मो अलक्षणीटीए चंदन को अनेक कथा कहिली हेले मु जानी न पारिली चंदन को मिछ प्रेमर अभिनय करछती बोली। चंदन मते क्षमा करी दिया चंदन मते क्षमा करी दिया। हेले मु पिउसीमा को भी मु खोजबी कहीं ना ये आम राज्य रे कूट चक्रांत चली मो पिउसीमा भी सी कूट चक्रांत रे फसी जाइथिबे सेति पई मते मारिबा पई आसीथिले। नहीं नहीं प्रथमे चंदन को ही खोजबी। हाँ हाँ निश्चय खोजबा पई जीवी निश्चय खोजबा पई जीवी। चंदन
କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା ଚନ୍ଦନ। चंदन हे अभागिनी तुलसी को छाड़ी तुम्हें कुआड़े चलीगल चंदन तुम्हें कुआड़े चलीगल तुम्हें फेरी आस चंदन तुम्हें फेरी आस सत कहूची तुम बिना मु बंची पारिबिनी। हाँ चंदन तुम बिना मु बंची पारिबिनी तुम्हें कुआड़े चलीगल तुम्हें फेरी आस चंदन तुम्हें फेरी आस चंदन कहीं छाड़ी चली गला प्रिया को न कहिला कहीं छाड़ी चली गला प्रिया को न कहिला मो प्रिया हो के मिति कला मो प्रिया के मिति कला के मिति कला मो प्रिया के मिति कला चंदन तुम्हें कुआड़े चली गला चंदन। चुना धन आम धन चुना धन प्रिया हो के मिति कला प्रिया के मिति कला के मिति कला मो प्रिया के मिति कला चंदन सत कहूची चंदन चंदन बिना तुलसी अधूरा। हाँ चंदन बिना तुलसी अधूरा। किए भौणी? हाँ तमें किए? मो परिचय दे पारिबिनी भौणी। ए भौणी? हाँ काहे दे पारिबनी भौणी तुम परिचय? काहे ना हाँ मु मो जीवन साथी को खोजुछि मु जदि मो जीवन साथी को पाइला परी मो परिचय दे देबी। ए भौणी मो चंदन को देखिछ कि? ए भौणी? हाँ चंदन नामर एक अच्छी आम गृह रे भौणी। नहीं 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 सी मो चंदन ही नथिबे। हाँ भौणी मो चंदन देखिबा को बहुत सुंदर। ए भौणी हाँ से जीवक भी देखिबा को बहुत सुंदर भौणी। नहीं 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 तमे मिछा कहूछ। ए भौणी मु सत कहूची भौणी। सतरे? हाँ भौणी। आ कोन
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି କହ ଭଉଣୀ। ମୋ ପିଉସୀ ମାକୁ ଦେଖିଛ? ଏ ଭଉଣୀ ହଁ ତମ ପିସୁମାକେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଚିହ୍ନିନି ଭଉଣୀ। ହେଲେ ଚନ୍ଦନ ଅଛି ଆମ ଗୃହରେ ଭଉଣୀ। ହେଲେ ମୋ ପିଉସୀ ମାକୁ ବି ମୁଁ ଖୋଜୁଛି। ସତରେ ଭଉଣୀ? ହଁ। ହେଲେ ଭଉଣୀ ହଁ ମୁଁ ତମ ଚନ୍ଦନକୁ ଦେଖିଛି ଭଉଣୀ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଚନ୍ଦନ ତ ହେଇନଥିବେ। ଫିର ଚାଲ ଦେଖିକି ଆସିବା ଠିକ ଅଛି। ସେଇଟା ମୋ ଚନ୍ଦନ ନା ଆଉ କିଏ? ହଁ ଯିବା ଭଉଣୀ। ବାରେ ଦୁନିଆ ବା ଏଠି ଯାକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ବି ଆଜି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପର ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ନିଜର ହେଇପାରେ, ସେ ହେଉଛି କେବଳ ଏଇ ମଦ। ମଦରେ ମଦ तू ही सहारा भल पाई आज मु है गली गोटे बेसहारा। आठी कहीं भी निजर नुहति कहीं नु केवल गोटे निजर केवल ये मद बोतल ये ही सब दुख समय साथ दे थाए। आउठी निज लोक माने केही साहाय्य करेनि। पी देइछ बाबू टलमल हेउछ बेल भूली आसलानी घर पलैज बापा माँ खोजुथिबे तुमको। बापा माँ मोर पड़े बापा बाबू मोर आउ ए दुनिया रे कहीं नहीं केवल गोटे सहारा माता के मंडे मुर्गे की हड्डी मेरी नाम ही काफी। मैं हूँ होटल मालिक डन्नागा रेड्डी। बारिश में है छत्ता तो दिन में जुत्ता दिनों रे मोते कही देखंतिनी रातिर मु बादशाह। नागा रेड्डी रो होटल एटा सब प्रकार सुविधा अच्छी हेले नागा रेड्डी बेईमान नुह प्रत्येक ग्राहक सुविधा करी थाए। ग्राहक आसिला बोली लुटी नेबा तार कर्तव्य नुह। ईमानदार बाबू जाओ फेरी जाओ घर को तुम बापा माँ खोजुथिबे टलमल हेउछ बेसी पीछ मो होटल रे तुमको रखी पारिबिनी आज। बाबू कहली परा मते माल दरकार आउ तुमको
ଟଙ୍କା ଦରକାର। ପିଲୁ ପିଲୁ ଟଲମଲ ହେଲୁ ଆହୁରି କହୁଛୁ ଦିଅ। ମୋତେ ଦରକାର ଟଙ୍କାରେ ବାବୁ, ମୋତେ ଦରକାର ଟଙ୍କାରେ ବାବୁ। ଯେତେ ପିଇବାର ଅଛି ପିଅ। এইটা নাগারেডির হোটেল, নাগারেডির নিয়ম কানুন চালে এটি। নাগারেডি যা কইলে সেইটা হি পিব তো বাবু। হ্যাঁ বাবু। সম্ভালি পারিব? নিশ্চয় বাবু। তমরি ইচ্ছা। আরে কি অছ রে? নূয়া গোরা খটে আসিছি, মাল নেইকি আস। বসি পড়ো বাবু। ডাকিলে মালিক মতে। নূয়া গোরা খটে আসিছি, পি পি টলমল হয়ে যাଉଛି, বেশি নিচা হয়েছি, তথাপি আহুরি আহুরি পিবি কହୁଛି। ମୁଁ ବେଶୀ ବୁଝେଇଲା ପରେ ବି ସେ କିଛି ମାନୁନି, ପୁଣି ପିଇବି ପିଇବି ହେଉଛି। ଏଣୁକରି ମୋର ହୋଟେଲର କାଇଦା କାନୁନଟା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଅବଗତ କରାଇବ। ଯେମିତିକି ଆମ ହୋଟେଲରେ ଯାହା ଯାହା ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ମିଳିବା କଥା। ଯେତେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି ଏ ହୋଟେଲର ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ, ବୁଝେଇଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଏ ହୋଟେଲର କାଇଦା କାନୁନଟା ଏଇଟା। ବାବୁ କହିଦେଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ ଶୁଣି ରଖ ତମେ, ସେ ଯଦି ଯାଇପାରିବନି ଘରକୁ ତାହେଲେ ହୋଟେଲରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତାକୁ ଘର ପହଞ୍ଚାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ ଯଦି ଯାଇ ନପାରେ। ନାଗାରେଡିର ହୋଟେଲ ବାବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା ଅଛି, ଉପଭୋଗ କର ଉପଭୋଗ କର। ଆଉ ସେ ମୋର ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବ ତାକୁ। ঠিক আছে মালিক। বাবু মাল নিও, উপভোগ করো হোটেল কো। নাগারেডির হোটেল ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଥରେ ବୁଲିକି ଯିବ ବାବୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ। ଆସୁଛି ବାବୁ। বাবু জুহারে বাবু। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ତ ପୁଣି ଏଇଠି? মা সান্তাণী কোউ মা সান্তাণী কথা কହୁଛ? ମୁଁ କୋଉ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ କୋଠିର ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ତମେ ହେଉଛ ଆମ ଏଇ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି ଇଏ ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ମଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଶା କଥା କହୁଥିଲେ ନାକ ଟେକୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଚନ୍ଦନ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ। କଣ ଭାବୁଛ ମାଉସୀ? ତମ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ନା? ନା 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 ନା, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି କାହିଁ ସେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ, କାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୋଠିର ଚାକରାଣୀ। ମୁଁ କୋଉ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ନୁହଁ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ନା, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ପୁଅ। ମୁଁ ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି ତମେ ହେଉଛ ମୋ ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ଦେଖ ପୁଅ, ତତେ ନା ବହୁତ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତୋ ଗୋଡ଼ଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଭାବି ନେଲୁ। ହେଇଥିବ, ହେଲେ ମତେ ମାଲ ଦରକାର। ଦେଖ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବୁ, ତୁ ଆଉ ମଦ ପିଇନି। ନାଇଁ, ମୁଁ ପିଇବି। ହେ ଭଗବାନ, ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ, ପୁଣି ମଦ ପିଇବି କହୁଛି।
देख मु तो पियूसी माँ भली तू मद पीनी କହିଲି ପରା ମାଉସୀ ମତେ ମଦ ଦରକାର ମଦ। हे भगवान कौन करी मद देले मली मद न देले मली पुआ मु तो माँ बयसर हेबी मो कथा कौन रखिबुनी କହିଲି ପରା ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମତେ ମଦ ଦରକାର ମଦ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ଯେମିତି କହୁଛ ମୁଁ ସେମିତି ଦଉଛି। କେତେ ପିଇବି ଏତେ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୋ ତୁଳସୀ କଥା ଭୁଲି ପାରୁନି। କେମିତି ବା ଭୁଲିବି ତାକୁ ପୁରା ମୋ ହୃଦୟରେ ଆଣି କରି ରଖିଥିଲି ଆଉ କେମିତି ଭୁଲିବି। ହ୍ୟାଲୋ ତୁଳସୀ ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଲୋ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ତୁମ ବିନା ଏ ଚନ୍ଦନ ଝୁରି ଝୁରି ଏମିତି ମରିଯିବ। ସତରେ ସତରେ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ବିନା ଏ ଚନ୍ଦନ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ନା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି ମୋ ତୁଳସୀକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ଖୋଜିବି ଜୀବନେ ମୁଁ ଖୋଜିବି ଜୀବନେ प्राण प्रिय प्रतिमा तुम बिना लो साथी पराण बंतना तुम बिना लो साथी पराण बंतना खोजी जीवने जीवन प्राण प्रिय प्रतिमा तुम बिना लो साथी पराण बंतना तुम
ଅଧରା ତ ପ୍ରିୟା ଅଧରା ତମେ ନାଚିଲେ ତମେ ନାଚିଲେ ପରାଣ ହାରିବି ସିନା ତୁମ ବିନା ଲୋ ସାଥୀ ପରାଣ ବଞ୍ଚେନା ତୁମ ବିନା ଲୋ ସାଥୀ ପରାଣ ବଞ୍ଚେନା तुलसी ब्रह्मा उर्वशी को कहली झील कईटा जोगाड़ कर गले गले ए पर्यंत से देखाऊ हेलानी भदो मासर खरा केबे नहीं दुए धरा धरा पड़िला कि उड़ी चली गला दुबदबलिया पारा धरा पड़ी मालिक धरा पड़ी तो हाँ मालिक भल अच्छी हाँ मालिक पूरा ब्रांड अच्छे मालिक चोखा अच्छी हेलो ए झियो हाँ भल जगार पहुंची जाइछ किछि असुविधा हबनी नागारेड्डी होटेल एटा मधुशाला एठी काम करिवो टंका अछि खाइबा पीबा पिंदिबा ओडिबा तमरे किछि असुविधा हबनी सबु किछि सुख एठी अछि कौन कहले दुनिया रो सबु किछि सुख एठी अछि स्वर्ग स्वर्ग कहा जाए माने हिंदी रे मधुशाला ओडिया रे कहंती वेश्वालय मुसीमिति का झियो नुहे चिंता करनी नहीं नहीं दयाकर मते छाड़ी दियो मुसीमिति का झियो नुहे हाथ जोड़ुछि समस्ते एमिति कहंती बोले धीरे धीरे मानी जानती दुई चार दिन रही जा रही गला परे आपे आपे बुझी जीवु नहीं नहीं भलो जी बेसी सुविधा अछि बुझी पारुन तू बुझी पारुन नहीं दयाकर मते छाड़ी दियो नुआ नुआ से समस्त झियो एमिति फर फर करंती डेड़ा काटी देवी उड़ी पारिबुनु जेमिति देखो अबुजा हला तो डेड़ा काटी देवी उड़ी पारिबुनु जेमिति मुझे गोटे बड़ा घर छियो मुसीमिति का छियो नुहे मछली के मंडी मुर्गे की हड्डी हमरे नाम भी टन होटल मालिक टन नगारेटी बारिश में है छत्ता तो दिन में जोता दिनोरी मुते के ही देखंतिनी रातीरो मु बासा ए होटल को थरे जे आसे जीवारो बाटा भूली जाए जदी जीवो स्वप्न रे भी जाई पारिबनी कहीं स्वप्न भी मो सहित जड़ित थाए होटेल को आसीबार अनेक गुड़िए रास्ता अछि हेले जीवा पाई हेले मात्र गोटाई रास्ता लो झियो और से रास्तार चाबी तन नागारेड्डी पाखरे थाए झियो कहूच मु जदि आपण को झियो होई थांती मो सहित कोन एमिति करि थांती कुह मोर कहीं झियो बहु नांती मो माँ भौणी नहांती मोर कोन से आत्मा स्वजन नहांती केवल मु जणे मोर संपर्क केवल पैसा सहित अछि पैसा पाई गले मु किछि भी करि पारे पैसा धन संपत्ति सहित मोर भल संपर्क आ कोनसी माँ भौणी कोनसी झियो मोर एमिति संपर्क रे तमे मोर झियो लागुछ जेते सब अछंती नागारेड्डी काहा को अपमान करे नागारेड्डी समस्त को सम्मान करे समस्त को समान सुविधा जोगाई थाए नागारेड्डी होटल रे काहर किछ असुविधा हुएनी काम करो बुझी जाओ नहीं मु सिमिति काम करिबिनी सुसज्जित होई चली आसो नहीं तमर मूल्य धा निर्धारण करिबी नहीं भालो मूल्य रे बिक्री जीवो नहीं कहूची अरे पैसा अछि नहीं नचत
मारी देवी काटी के फेंगी देवी मो ए होटेल भितरी जानी रख मु भल लोक हेबिनी सुविधा करिबी सुविधा पाइब आनंदर रहिबा खुशी रे रहिबा टंका अछि सब प्रकार सुविधा अछि जदि मानी मनी काटी की फेंगी देबी मारी की फिकी दियो हाँ सीट फिकी दियो किंतु मु से काम करिबिनी नहीं कदापि नहीं अरे की अच्छा रे जम्मा बुझुनी नुआ गोरा कोटी आसीची नुआ मालटे आसीची होटेल को नुआ मालटे आसीची मोन एक तोर ताकू बुझैली हेले से बुझिबार नाही जेते कहिले भी से मना करूची ताकू सुजोग दिया जाऊ 2-4 दिन बुझाओ जदि न बुझिब अंधकार कोठरी मध्य 3-4 दिन फिकी दम खाइबा पीबा 4-5 दिन बंद कर देले आपे आपे नागारेडी पाखक दौड़ी आसीबो पेट पई सबु नाट सुनी पारुछु तो तथापि चेष्टा करूछु बुझिबा को चेष्टा कर नचेत जीवन पाइबुनी तरफ अछि तरफ मरी जीवु पछे रास्ता पाइबुनी जीवार पाइल तो हाँ मालिक जेमती हेले बुझाओ ठीक है मोर कहिबार अनुसार कार्य करो ठीक अछि मालिक बुझाओ 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 नचेत अंधकार कोठी मध्य भरी दियो खाइबा पीबा बंद करी देले झटा आपे आपे आसी जीव लाइन की हेलो ए झिया हाँ मालिक कौन कही गले सुनिलु तो मु सब शुणिची किंतु से काम कदापि करिबिनी माने कौन पाई करिबुनी नहीं कहली परा मु होची गोटे बड़ घर अछि ओ बड़ घर झिया ऐसे ही बड़ घर झिया एठी देखा नाम एइटा हेउची बेस्यालय एइटा बड़ छोट किछि एठी धरा नाही बाबू जहा कहिसंती माने तत्ते करिबाकू पड़िबो नहीं नहीं कहूची परा नाही कहिले मध्य एठी करिबु तू कदापि करिबिनी जदि तू न करिबु मु तत्ते एठू घोसारी घोसारी नै कि जिबु जिबु ना नाही नहीं जिबु ना नाही नहीं कहूची परा केबी कि जिबु ने बुटी के देखे पियूसी माँ तमें पुणी एठी पियूसी माँ हाँ। को पियूसी माँ मु कहारे पियूसी माँ न नहीं नहीं ना तमें मो पियूसी माँ ना मु हेउची ए बेस्यालय रे गोटे काम करूथिबा चाकरानी टाइप नहीं नहीं तमें मिछा कहछ ना पियूसी माँ ना पियूसी माँ मु सी दिन तुमको अनेक कथा कहली अनेक माण मारिली सीति तुम मत मिछ कहछ ना तमे मो पियूसी माँ मु तुमर झियारी हाँ मु तुमर झियारी तुलसी देख माँ तते गोटे कथा कहबी ए बेस्यालय रे किए कहा झियारी नुह कि किए कहा पियूसी माँ नुह एइटा गोटा हेउची बेस्यालय आ ए बेस्यालय रे किछि परिचय ही नाही पियूसी माँ मत क्षमा करबनी मु हाथ जोड़ी निहुरा होची
ପିଉସୀ ମା ମୋତେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିବେନି? हे भगवान ମୁଁ ପରା ତମ ଝିଆରୀ ତୁଳସୀ। अरे माँ तू ही मो झियारी तुलसी। ପିଉସୀ ମା ପିଉସୀ ମା हाँ ତୁମେ ଏଠି ଆସିଲ କେମିତି? ସେଇ କଥା ଆଉ ପଚାରନା ରେ ମା। କାହିଁକି? ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ପିଉସୀ ମା ହଁ ଏବେ ସେଇ କଥା ଆଉ କହି ହବନି। ହଁ ହେଲେ ପିଉସୀ ମା ହେଲେ ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛୁ ମା, କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଭଦ୍ରା ନୁହଁ। ପିଉସୀ ମା ହଁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁରମା। ସୁରମା। ହଁ ଆଜି ମୋର ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ ରେ ମା ମୋର ଠିକ୍ ତୋ ପରି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମା ନାଇଁ 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 ତୁ ସେମିତି କଥା କହିବୁନି। ପିଉସୀ ମା ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଆୟୁଷ ଲାଗିଯାଉ। ହେଲେ ପିଉସୀ ମା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୋଉଠି ଅଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ସଂଯୋଗକୁ ମୋ ଝିଅର ନାଁ ବି ଠିକ୍ ତୁଳସୀ ଥିଲା ଲୋ। ସତରେ ପିଉସୀ ମା ସିଏ ଯଦି ରହନ୍ତା ଠିକ୍ ତୋ ପରି ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ପିଉସୀ ମା ଛାଡ଼ ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ। ହଁ ମା। ଏଥର ଯିବା ଆମେ ରାଜହଂସକୁ ଫେରିଯିବା। ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଉସୀ ମା ଏଠୁ ଯିବା ଏତେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଏଇଠି ଯିଏ ଅଛି ହଁ ନାଗାରେଡ୍ଡି ସିଏ ଯଦି ଆମ ଯିବା ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ମାରିଦବ ବା ମାରିଦବ। ହେଲେ ପିଉସୀ ମା କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କରୁଛି। କୋଉ ଉପାୟ? ତୁ ବା ପ୍ରଥମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ସେଇଠି ଲୁଚିକି ରହିଥିବୁ। କୋଉଠି? ଏଇ ପଛପଟରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ତମ ସହିତ ଯିବି। ନା ଅବୁଝା ହୁଅନି, ମୋ କଥା ମାନ। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଯା, ସେଇଠି ଲୁଚିକି ରହିଥିବୁ। ଜମାରୁ ଯିବିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିକି କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ଗୋଟେ ବାହାର ନାଇଁ କରିବି। ମୁଁ ଯିବିନି। ନାଇଁ ମା ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯା। ନାଇଁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଭିତରକୁ ଯିବିନି। ଦେଖ ତୁ ପିଉସୀ ମା ପରା କହୁଛି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ନାଇଁ। କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରିବି। ନା ମା ତୁ ଯା। କ'ଣ କରିବି? ଏପଟେ ତୁଳସୀ ରହିଛି ଏଇଠି, ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି। ଏଇଟା ତ ହତ ଭାଗିନୀଟାଏ। ନା କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ କରିବି। ହଁ କ'ଣ କରିବି? ବାସ୍ ଏଇଠିକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋକା ତ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇବାକୁ ଆସୁଛି। ସେଇ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ବିନତି କରିକି ଗୁହାରି କରିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ହଁ ହଁ ସେ ଟୋକାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ସେ ଯଦି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଏ କଥା। ହଁ ଆରେ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏଇନା ଆସିଲି ମାଉସୀ। ଭଲରେ ଅଛୁ? ହଁ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ଖୋଜୁଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାଉସୀ? ମାନେ ମୋ କ'ଣ କହିବାର ଥିଲା କି ଆଜି ନା ଆମ ଯେଉଁ କୋଠିରେ ଖାଣ୍ଟି ମହୁଲି ରସ ଅଛି। ନାଇଁ ମାଉସୀ ନାଇଁ, ଆଜି ମୋତେ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କ'ଣ ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ କି? ହାତରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପଇସା ଯଦି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତ ପିଉସୀ ମା ପରା ଅଛି। ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରନା। ଆମ ମାଲିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ମୋ ଦରମାରୁ ସେ ପଇସା କାଟିଦେବେ। ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମହୁଲି ରସକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଇକି ତ ଦେଖେ। ନାଇଁ ମାଉସୀ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ଜମାରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ପିଇ ପାରିବିନି। ହେ ଭଗବାନ, ତୋ ମାଉସୀ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁନି? କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛୁ? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ମୋତେ ଏମିତି ବାଧ୍ୟ କରନି।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ ଜମାରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ପରା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଭରଣା କରିଦେବି। ଟିକେ ତୁ ପିଇକି ତ ଦେଖ। ନାଇଁ କହିଲି ପରା। ଟିକେ ଆହୁରି ଟିକେ ବାବୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ। ଏ ବାବୁ କଥାଟା ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ। ମାନେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? କହିକି ଦେଖ। ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ କି, ଆମ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଅଛି ନା, ଆମ ହୋଟେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଚୋଖା ମାଲଟେ ଆସିଛି। ମୁଁ ମଦ ପିଅ ବୋଲି କ'ଣ ମତେ ଏମିତି ଖରାପ ଭାବିଗଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ମଣିଷ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ତତେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋଲି ତ କହୁନି। ମୋ କହିବା କଥା, ତୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଜି ଯୋଉ ହୋଟେଲକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯଦି ତୁ ଦେଖିବୁ ନା, ତୋ ମନଟା ଉବୁଟୁବୁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ମାଉସୀ, ମତେ ସେଇ ନାରୀ ଜାତିର ମୁହଁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତତେ ଆଜି ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ପରା ମାଉସୀ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି କି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ମୋ କଥା ବୁଝିବୁନି, ମୋ କଥା ମାନିବୁନି? ମୁଁ ପରା ତୋ ମାଉସୀ। ଆପଣ ଯାହା କଥା କହିବେ ମାନିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ମାନି ପାରିବିନି। ହେ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ନା ମତେ ଏଇ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନା, ତତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ କହୁଛି ପରା ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଯା। ବାସ୍, ଏବେ ତ ମୁଁ ଚନ୍ଦନକୁ ପଠେଇଦେଲି। ତୁଳସୀ ସହିତ ଯଦି ୟାର ଦେଖା ହବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆଉ ଆମକୁ ଏଇ ଚନ୍ଦନ ଏଇ ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ହଁ ହଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କିଏ ବାବୁ କିଏ ଏମିତି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛ? ଏଠି କିଏ ଆସିବ? ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ବାବୁ କୁହ। କ'ଣ ବା କହିବି? ହେଲେ ହଁ ତମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ବାବୁ ମୁଁ କାଲି ନୂଆ ଆସିଛି ବାବୁ। ହଁ ମୋ ବସ୍ କହୁଥିଲି ମୋର ଦାମଟା 2000 ଟଙ୍କା। 2000? ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଉପରଠୁ ତଳ ତ ଭଲ ଅଛି, ହେଲେ ମୁହଁ ତ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ବାବୁ ହଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ହଁ ମୁହଁ ଦେଖିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। জীবনের জীবন তু দেহ ছাড়ি জানা, হ্যাঁ দেহ ছাড়ি জানা। জীবাকু নাহি মর আও কিছু বাহানা, আও কিছু বাহানা।
जाना हाँ देह छाड़ी जाना ले हे चंदन तुमको जीवन दे भल पाई आसला आज तुमको एमती भोकला जे आज तुम आसी गोटे बेचा चढ़ चंदन सेमिति किछि नै सेमिति किछि नै चंदन मु एठी आसीछि हेले हे मो देह को किछि नांती घर कहले के छुई ना हाँ मु सत कहछि हे बेचा चढ़ कोन आज के मिछ अभिनय करछ नहीं चंदन मु कहीं मिछ अभिनय करिबि जे चंदन तमे कौन भाविल ए तुलसी कौन चरित्र है ना हाँ हाँ तमे गोटे चरित्र है ना नहीं 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 दिने तुम पाई मु जीवन दे भल पाई आसली हेले तुमको मिछ प्रेम अभिनय करी एठी छाड़ देली बोली तमे आज आसी गोटे बेचा चढ़ तुलसी छी चंदन मु जानिछि सब कथा जानी जाइछि मो बापा तुमको मिछ प्रेम अभिनय करिबो बोली कहिथिले ना मु सी कथा जानिछि सी कथा जानी सारिला परे मु तुमको खोजी खोजी एठी आसीछि चंदन हाँ मु एठी आसीछि मो कथा कोन विश्वास नहीं केमिति विश्वास करिबी ये बेश्याशाला देखि मु केमिति विश्वास करिबी ए अपवित्र स्थान को आसी तो निश्चय अपवित्र है सारिच एकदम चुप चंदन तमे खाली मो ऊपर कही चलछ तमे भी तो गोटे चरित्रहीन हाँ तमे भी तो गोटे चरित्रहीन तमे कोठी अछ बेश्यालय रे अछ हाँ मते कहछ बेश्या नहीं तमे भी तो चरित्रहीन हे मु चरित्रहीन नुहे तमे चरित्रहीन ना मु चरित्रहीन 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 हाँ ले तुलसी हे चंदन हे पारे गोटे मधुआ किंतु चरित्रहीन मनुष्य न एठी जो माउसी अछती से मते जोर जबरदस्त आनी हे भीतर को ठेली देले किंतु मो चरित्रहीन नुहे तुलसी मो चरित्रहीन नुहे किंतु तमे तमे हो गोटे चरित्रहीन हाँ मो चरित्रहीन हाथ जोड़ुची मते क्षमा करी दियो तुमको खोजी खोजी एठी आसीची सेति पाई तुमको हाथ जोड़ुची हाँ चंदन मोर भूल ही जाइछि मते क्षमा करी दियो चंदन आउ गोटे कथा मन रख चंदन चंदन बिना कण ए तुलसी रही पारिबो कुह कही की पारिबो सत कहछ तुलसी हाँ तमे कोन पवित्र हाँ चंदन ई तुलसी पवित्र एही चंदन भी तुलसी बिना पहुंची पारिबनी तुलसी पहुंची पारिबनी तुलसी बिना चंदन भी मरी जीव तुलसी मरी जीव चंदन हेलो मते केन क्षमा करी देलो तुमको सही दिन मिछ प्रेम अभिनय कर छाड़ी देली बोली तुम
तुमको भूली पारुने बोली मो आज गोटे मद को सारा कर लेछे हेली चंदन मु आसी जाइछि ना हम चली जीवा बहुत दूर को तुलसी हाँ हाँ चंदन मते उद्धार करके नहीं जाओ चंदन मुझे रही नहीं हेले तुलसी हे जो होटल मालिक नागा रेड्डी हाँ से गोटे बहुत बड़ा शैतान ताठर तुमको मुकुड़ेबा इते सहज न तुलसी इते सहज न नहीं चंदन मुझे रही नहीं मते उद्धार करके नहीं जाओ निश्चय मु चेष्टा करबी तुलसी हाँ तुमको जेमि तेल में एटू मु बाहर करके नहीं जेबी ठीक अच्छे निश्चय उद्धार करबी हाँ तुलसी हाँ वर्तमान कोटे किछु उपाय करबा पड़ी मते खूब उपाय सेही नागा रेड्डी सहित मु साक्षात करके जे कोन से गतर मध्य उद्धार करबा पा चेष्टा करबी हो ठीक अच्छे ताहले वर्तमान मु किछु उपाय करके आछि हाँ चंदन ब्रह्मा मेनका उर्वशी होटेल तो मोर भलो चली हेले नुआ गोरा खटे आसी सेମିତି सबुदिन आसला परी आसुची ताकि तुम तदारक करुथिबो ठीक अच्छे मालिक नजर देइथिबो हाँ मालिक बोधे से ताहारी सहित तार संपर्कटा बढ़िबारे लागिछि हाँ मालिक आम होटेल रे प्रेमर माने किछि रहिना ठीक अच्छे संपर्कर माने किछि रहिना आमर संपर्क पैसा सहित रही पैसा मिली गले आमे किछि भी करि पारो से ग्राहकटा आज भी आसी पारे निश्चय ठीक अच्छे मालिक ठीक अछि हाँ मालिक और से झियो भलो अछि त हाँ मालिक तब ठीक से काम होछि हाँ मालिक सब किसी भलरे काम होछि मालिक ठीक अछि ले कर करबे ठीक अच्छे और से जी आउ केतना मते दरकार छ 2-3टा छ हे गेल हे जिवो अच्छे मालिक और केतना रूम खोला अछि जी संध्या 6टा ରୁ ରାତି 12ଟା ठीक अछि ताले मु आसुची तो माने एठी रही तो मु आसुची ठीक अच्छे मालिक एठी साज सज्जा करी की रख हम होटल को जेमिति आसिलो लोक माने पसंद करिवे ठीक अच्छे मालिक समस्त को आखे करे होटल रो सुंदर जिंस गुडा कर रहिबा कर हाँ मालिक जेमती हेले लोकन को आकर्षण करू मो होटल रो नाम ऊपर को जाऊ नामी दामी हे रहू हाँ मालिक टंका अछि कोटी कोटी टंका उपार्जन हेबो होटल रू तम माने भी चलु छ मु भी चलु छी ठीक अछि तार मु आसुची हां हाँ मालिक ए भौनी हाँ जहाँ कही गले मालिक सब किसी शुणी नहीं तो ए बोल हेलो मो देह टिके भल नहीं सतरे जहाँ कुछ भी हुए तमें देखी नब हाँ पुणी आसिलो बाबू बाबू मते माल दरकार बेसी पीछो बाबू मो होटेल को आसी उपभोग करो बाहरु याडू सियाडू माल नहीं भीतर को चली आसुछ
ଏତେ ହୁଏନି ବାବୁ, ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ନାଗା ରେଡିର ହୋଟେଲ, ସୁବିଧା ନିଅ ବାବୁ, ଉପଭୋଗ କର ମୋ ହୋଟେଲକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛି ବାବୁ। ମୁଁ ତମକୁ ପିଇବା ମାଲ ମାଗୁନି ବାବୁ। କାଲି ଯୋଉ ନୂଆ ମାଲଟା ଆସିଛି ସେଇ ମାଲଟା ଦରକାର ବାବୁ। କୋଉଟା କି ରମ୍ବା? ଏ ମାଲିକ, ଯାହା କାଲି ଆଣିଥିଲୁ ନା ସିଆକୁ କହୁଛି ମାଲିକ। ଓ ବାବୁ, ସେଇଟା ତତେ ଏବେ ମିଳିପାରିବନି। ତାର ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ତାର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଆସିବ। ମୋର ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଆସ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ। ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟାଏ ପସନ୍ଦ କରିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତମ ସହିତ ମୁଁ। ମତେ କେବଳ ଦରକାର ସେଇ ନୂଆ ମାଲଟା। ବାବୁ ବେଶୀ ପଇସା ବାବୁ, ଆଜି ଯଦି ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବି ଦିନକୁ 2000 ଟଙ୍କା ନେବି। 2000 ହେଲେ ବାବୁ ମୋ ଦିନକର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରନି ବାବୁ, ତାର ମାସକର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ନାଇଁ ବାବୁ, ମାସକ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଦିନକର ମୂଲ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, 2000 ଟଙ୍କା ରହିବ। ବାବୁ ମତେ ମାଲ ଦରକାର ଆଉ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। मछली के मुंडे मुर्गी की हड्डी, ना भी काफी। मैं हूँ होटल मालिक डन नगरी। बारिश में छत्ता तो धूप में जोता, दिनों रे मुते कही देखंतिनी, राती रो मुबासा। যদি ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଗ୍ରିମ ଦେବ ତାହେଲେ ଅଛି ବାବୁ, 60,000 ଟଙ୍କା ନେବି ମାସକୁ। 60,000 60,000 ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କି ସର୍ତ୍ତ? ମାସକ ପାଇଁ ସେଇ ମାଲଟା ହବ କେବଳ ମୋର। ସେଇ ମାଲକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି ବାବୁ। ନାଗା ରେଡିର ଜବାବ ଅତୁଟ ରହେ। ସେ ଯାହା କହିବ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସେଇଟା ପାଳନ ହବ। ପଇସା ଦଉଛ ବାବୁ, କେବେ କଣ ସେ ତାକୁ କିଏ ଚିହିବ? ବାବୁ ଥରୁଟାଏ ଯଦି ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ ଦଉଛ, ମାଲଟା ମାସକ ପାଇଁ ତମର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମାସକ ପାଇଁ। ହଁ ବାବୁ, ତାହେଲେ ମତେ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଦେବି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି ବାବା। ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସମୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ମତେ ଦେଖା କର। 2 ଦିନର ଯଦି 3 ଦିନ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସର୍ତ୍ତଟା କଟିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବି ତାର ମୂଲ୍ୟଟା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆସିପାର ତମେ। ଆସ, ପଇସା ନେଇକି ଆସିବ, ଖାଲି ହାତ ଏମିତି ଆସିବନି। ବାହାରୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମଦ ପିଇ ଆସିବନି ଭିତରକୁ। ଆଗକୁ ପଶେଇ ଦେବନି ବାହାରୁ ଯିଏ ପିଇକି ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ମାଲିକ। ଏ ଭଉଣୀ, ହଁ ଧନ୍ଦା ତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ? କଣ କଥା ଭଉଣୀ? ସେ ଯୋଉ ଟୋକା ଆସିଥିଲା ନା, ହଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ କୋଉ ବଡ ଘର ପୁଅ। ସତ କହିଲେ ଭଉଣୀ। माल पिएंगे, हम माल पिएंगे। ए बाबा, ए एठिकार मालिक कुआड़े गले? ମାଲିକ ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲ ନା, ମାଲିକ ହଉଛି ଆମେ 4 ଜଣ। ଯାହା ବି କହିବ ଏଇଠି କୁହନ୍ତୁ। ତମେ ଏଠିକାର ମାଲିକ? ହଁ ଭଲ ମାଲ ଅଛି? ଅଛି, ହେଲେ ଅଜା ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ପୁଣି। ମୁଁ ବୁଢା? ହଁ ମତେ କହୁଛ ବୁଢା? ଏ ମଦ ମାନେ କଣ ବୁଢା ପିଅନ୍ତିନି? ନା ତମେ କଣ ଧଙ୍ଗରା? अरे ମୁଁ ଧମରା ନାହିଁ ତ ବୁଢା। ତାହେଲେ ଏ ବୁଆ मोर चलन तमें देखला मोटे बुढ़ा बोली कर दिन कौछ जो धंगरा गीत कोई देवी सुनब। ए भौणी हेलो भौणी, ये आगरू पीके आछि बधे याको आउ पाने देई देबा किलो। ठीक अछि भौणी, ताले मु आनुछि भौणी, याको बसाओ।
ହଉ ଅଜା ତମେ ବସ। ହଉ ଆନ ପୁରା ପୁରି ଚୋଖା ମାଲାନ। ଠିକ ଅଛି ଅଜା। ହେଲେ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆଣୁଛି ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ଯାଉନ। ସମୟରେ ରଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀ।